Ayan, ang ganda. Ganda ng Christmas tree. Ang taas-taas. Ayan, oh. Diba ang ganda, guys? Ang gandang ayos dito, oh. Tapos tingnan natin tong mga duwende. Ayan, oh. Kita nyo yan, guys. Oh. May snow pa. Yan. Oh. Gando. Ganda, ganda. Ayan. Sollen wir mit dem Aufzug fahren? Dito sa ang South Centrum. Yan. Ayan yung Christmas tree, maganda at malaki. Yan, oh. Cute. Ang cute. Ayan, ang cute naman. Ayan, okay. Babush. Kita nyo yan, guys, ang ganda. Yung bubong. Puro ano. Yan, oh. Ayan. Pasok kami dito. Pasok kami dyan. TK Maxx. Ayan. TK Maxx. Okay. Ayan na. Yeah. Ayan. Tumakbo na yung carousel ng mga bata. Yan yung mga kasama ko. Yan, oh, isang vlogger. Si Joy. Ayan. Glühwein. Ayan. Oo. Ayan, ang ganda. Nagidahin. Binax Smart. Ito yung carousel ng mga babies. Ayan. Chicken burger. Kimberly. Uy, ang laki nito. Ang laki mo. Ito yung TK Maxx. TK Maxx. TK Maxx. Gidahin ano? Nein, ich will das mal alles fertig machen jetzt. Ma, Später wird's voller. guck mal, das ist eine Tee, diba? Ay, sorry. Ja. Ein Haufen danach. Guck mal, die Pferdchen. Das ist eine Tee, diba? Hello, Tee, diba? Ja, guck.